قلت لكم وقت الأمميين جاوا لشمال أفريقيا. الأنصاري بدأ بجربة، وجاء الجربة في 663 لقى دولة، لقى منطقة مسالمة، ولهذا واصل طريقه، مشى حتى التكروان وين ثم مدينة، ويقولوا إن بنى جامع الإسلام الموجود لليوم يظل اسمه الأنصاري. هذا حسلوا بعد الأنصاري جاء عقبة بن نافع في 670. هذا خذا المدينة وعمل مركز عسكري في تكروان، يعني زاد قوى المدينة في فكرة الافتتاح الإسلامي. هذا في 670. وبعدين عوضوا دينار المهاجر. دينار المهاجر لقى معارضة من عند البربر، وفاز عليهم في معركة تاجوريت في 675 ضد قسيلة، وفاز على قسيلة. لكن قلت لكم مرة أخرى ما عذبش البربر، ما عذبهمش، بالعكس تفاهم معاهم، قال لهم انتم ناس باهيين وشعب باهي، حصلوا البربر عندكم شرف، عندكم هكا، ولازم نتلاقاو مع السنهاجة ومع الأوروبيين. الأوروبيين هي قبيلة قسيلة، ونتلاقاو ونتكونوا في نظرية سلام وثقافة وعلم وكذلك. ولهذا قسيلة ظهر كأنه متفاهم مع دينار المهاجر، وما فهمش مشكل حتى 686 لا 686 أي 686 عقبة بن نافع رجع لتكروان وخذا طريقة ان بو بلو سيفير. فهمت؟ قلت لكم مرة أخرى معناتها كأنه المهاجر اللي تتخذوه ولا حاجة هكا حصلوا. إلى امبريزوني المهاجر، وقعد ما تفهمش مع قسيلة، وقسيلة il a compris les intentions conquérantes des Omeyyades et de Uqba ibn Nafi'. يا أخي عقبة بن نافع il n'était plus dans la collaboration، ولا il cherchait à unir les tribus contre les Omeyyades, contre les nouveaux conquérants. و حاسيلو كيفاش نقول توا je m'excuse, je suis un peu perturbé, je vois des noms de temps en temps. Où c'est que j'en suis? Donc on est en 686. Muawiyah, Qusayla ne s'entend pas avec, ne trouve pas de coopération, de collaboration avec Uqba ibn Nafi'. Il voit les intentions conquérantes de l'Omeyyade, et donc à partir de ce moment-là, il va rentrer en guerre, il va poursuivre Uqba ibn Nafi' dans des différentes batailles. Bishimshil ou Uqba ibn Nafi' est obligé de fuir les côtes, il va aller plus vers l'intérieur, et finalement Uqba ibn Nafi' sera tué dans une bataille à Biskra. Donc Biskra dans le sud des Aurès, où قسيلة باش يقتل عقبة بن نافع avec ses 300 cavaliers، وباش يرجع لمدينة تكروان ويعاود ياخذها. قلت لكم مرة أخرى il va gérer la ville sans distinguer les Arabes des Berbères، et tradition polythéiste oblige، يعني باش يقبل الديانات الكلها، يقول لك إذا دينكم باهي يعني ما يفيد كان المدينة. وقعد وعاود كون يعني مدينه جديده في تكروان. لكن الامميين هذوما لي زومياد مازالوا موجودين دون لي زونفيرون ويعسوا على قيروان. يا اخي قسيلة qui est quand même un grand personnage de l'histoire nord-africaine. C'est un berbère, c'est un premier qui s'est opposé. كلمة على اسمه، هم قلت لك يسموه كاسيلوس، en romain يسموه كاسيلوس، لكن هو
Qasim ibn Lahzm, c'est une région qui se trouve dans l'actuelle Algérie du côté de Tébessa. C'est un nom berbère. Hein. Qui حس ان فما une opposition ou فما des ambitions de conquête et un danger sur la ville de Takirouan, Qusayla va demander à sa jeune épouse d'aller chercher des renforts. Alors, je vous avais dit, sa jeune épouse, elle est un peu plus connue puisque c'est la Kahina, la Daya. والكاهنة باش ترجع تمشي تحاول تجيب إعانة من أبوها. حكيت لكم من مشت في فترة وين بوها مات ورجع تحصله. À un certain moment, en 686, Qusayla sent qu'il y a un blocus qui est en train de s'établir du côté de la cité de Takirouan. Il est en train d'être emprisonné et il va forcer un peu le blocus et il va provoquer la bataille de Mems en 686. Je parle avec plus de facilité en français, pourtant j'ai envie de parler en tunisien. Bon, 686, تصير معركة مع البربر وين قسيلة باش يتقتل وقت مرته ترجع avec les renforts بالإعانة بالمجدة. ما elle arrive un peu tard et لاحظت ان ديجا ابوها مات وراجلها مات لكن هي باش تاخذ la responsabilité de la rébellion, pas de la rébellion, sorry, de la résistance. De la résistance. Donc, الكاهنة هذه مشهورة, elle est beaucoup plus célèbre que le personnage de قسيلة. Alors, هي اسمها الحقاني اسمها الداية تدمي ولا الدامية ثابت أو يسموها الداية أو الكاهنة, la prophétesse. Donc, باش تحاول تحافظ على المدينة في 688 وباش تحارب الأمميين حتى 703. Donc في فترة ما بين 688 حتى 703, une histoire de 25 ans, elle va combattre les Omeyyades qui sont venus de Syrie. Donc باش تفوز عليهم في تبرقة, في مسكيانة هي قسنطينة, في وادنيني منطقة مشهورة وين يسموه dans une fameuse bataille des chameaux comme on dit, et يسموها نهر البلاء, c'est-à-dire la rivière des malheurs, où les Omeyyades vont prendre une belle raclée. Donc tout ça c'est en 695, 697, 698. وبعد elle va poursuivre les Omeyyades à travers tous les Aurès من قسنطينة حتى القفصة وباش توصل حتى الجابس. لكن في جابس elle ne va pas livrer bataille, وهذه باش تكون غلطة, une erreur stratégique, على خاطر في جابس les Omeyyades n'avaient pas de renfort, n'avaient pas de pouvoir, donc la ville était prenable. لكن en ne prenant pas la ville, elle permettait aux Omeyyades d'avoir un relais d'eau sur la route de Kérouan. حصلوا والغلطة اللي عملتها إلا ما أخذتش جابس, لكن بالزايد منعت السجناء. Elle a libéré les prisonniers. Elle a libéré les prisonniers à Gafsa, يعني العرب كلهم, ومنهم منهم le beau Yazid. Le beau Yazid علاش؟ على خاطر هو عسكري أميمي يعني سوري من زمان, كان شباب يا أخي, عشقت فيه, خذته conseiller ولا amant, je ne sais pas, l'histoire n'est pas précise, لكن bon, Hassan, on peut polémiquer, on peut écrire, on peut dire beaucoup de choses. Et donc elle prit pour amant, pas pour mari, hein, pour amant ou pour conseiller si vous voulez, le beau Yazid qui va la trahir beaucoup plus tard. Donc قلت لكم الغلطة الكبيرة اللي عملتها كي ما خدتش جابس, elle va laisser la ville sous autorité omeyyade et ça va permettre à Hassan Abou Narman, disons, de se replier en Tripolitaine, en Cyrénaïque, في ليبيا, في طرابلس, ويعاود يرجع بجيش ب 40,000 عسكري
وباش تعداو من جابس، لكن ما غير ما يوقفوا في جابس، يعني سي جوست ان ليو دو رانفور باش يطلعوا حتى التكروان وباش يوصلوا. يعني ils vont éviter le combat contre la Kahina parce que la Kahina elle est beaucoup plus placée dans le sud, dans le sud, et ils vont remonter jusqu'au nord et prendre Carthage en 698. Puis ils se replient pour combattre la Kahina, et là ils vont battre la Kahina Fit Barqa en 703, en 701 plutôt. Ils vont attaquer la Kahina et où la Kahina va essayer de se réfugier à Tisrus. Alors Tisrus هي مدينة الجم، وعملوا لها انحسار منذ 3 أشهر. يعني العرب كانوا واقفين وراء المدينة، وبعد 3 أشهر الكاهنة خرجت لهم حوت وخرجت لهم الماء، يدوشوا بالماء، فيدوشوا يغسلوا بالماء والحوت الفريشك. دونك يبين لهم انه انتم الحصار نتاعكم يساغيان، فهمت. بعد هذا العرب مشوا، يعني سيبوا تيدغوس، سيبوا قصر الكاهنه كان يسموها قصر الكاهنه. سي لو فامو amphithéâtre d'Elgem où الكاهنه étaient réfugiés. حسيلو ça se passe vers l'année 702 703. والكاهنه à partir de là تعاود تخرج من تيدروس باش تحاول elle va essayer d'aller vers l'arrière pour renforcer ses appuis et combattre les Omeyyades. Yani ça c'est son objectif. Malheureusement en 703, c'est là où je vous disais, elle a été trahie par son bel amant Yazid, et la Kahina va être découverte avec un régiment elle va être facilement reconnue. مرأة وحدها ب 300 رجال، معناتها ما تكون كان مالكه، مش اي انسان يحوس هكا برجال. والامميين يعني باش يشدوها ويقتلوها في منطقه اسمها بير الكاهنه. بير الكاهنه كي باش يقطعوا لها راسها وباش يبعثوه للملك في سوريا. à son grand plaisir, ils ont réussi à battre la Kahina. Hassilo, la Kahina, c'est un personnage de l'histoire tunisienne, nord-africaine. C'est un personnage. Smart, d'ailleurs, récemment, ils ont détruit un monument relatif à la Kahina. Ou ils sont un peu tarés. Hein. Ils ne comprennent pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Kahina, c'est une sorte de Jeanne d'Arc locale. C'est une Jeanne d'Arc des Nord-Africains. Elle ne s'est pas opposée à l'islam, elle s'oppose aux conquérants étrangers. يعني c'est trop facile de mettre un titre زعما المسلمين جاوا. لا، c'est pas مش المسلمين جاوا، على خاطر المسلمين جاوا avec différentes vagues, avec différentes oppositions، فهمتوا، تعاركوا ما بيناتهم، راهو ما فماش خط واحد في الاسلام. هذوما الناس تابعين ناس معاويه، عملوا خط الامميين، يعني جاوا في فتره نتاع لكن ما نجموش نقولوا هم المسلمين اللي جاوا. والكاهنه بالطبيعه الكاهنه في وقتها قبل الاسلام، قلت لكم يعني الجرابه كانوا مزورين وقت جاهم الممويين، قال ما احنا مسالمين، دونك ما عملوش عرك. لكن كي جاوا التكروان لقاو اديان، ما لقاوش دين واحد، ما لقاوش مونوتhéisme، فهمت، لقاو plusieurs dieux. Et donc ça c'était dénoncé par la nouvelle religion de l'islam. Et donc حاربوهم. والكاهنه elle appartient à cette tradition polythéiste. Bon, alors la Kahina a été rendue célèbre notamment par un livre de Chesma, qui est représentante de l'UNESCO. Hassino. Donc cette personne a été valorisée d'abord parce que c'est une femme qui a tenu un rôle d'homme, un rôle de chef militaire et de quelqu'un de très déterminé, de très nationaliste, quoique elle n'a pas réussi à réunir les tribus nord-africaines contre les envahisseurs omeyyades. Donc elle reste un personnage important. Et voilà, on a écrit plein de romans. Gisèle Halimi, voilà, le nom que je cherchais, c'est Gisèle Halimi. Elle a écrit un livre sur la Kahina, elle a mis en valeur
ce personnage, cette femme de pouvoir, cette femme qui ne se marie pas, qui prend des amants. Et quand elle a été tuée, l'histoire, elle s'appuie sur des dits, sur des faits, mais bon, qui sont peut-être faux, mais au moins on trouve leurs traces, vous voyez. Donc on reprend ces traces-là. Et dans les dits de l'histoire, on dit que elle a demandé que ses enfants deviennent musulmans et prennent le parti de l'islam. Et donc ses fils, Zdiran ou ces deux enfants se sont convertis à l'islam. Ils ont monté une armée de 12 000 hommes et ils sont partis à la conquête des Ibères. Et donc en 712 à peu près, Gibraltar, il va passer le cap, le Sban. Voilà. حسيلو اليوم حكيت لكم على حكايه الكاهنه راهو انا جو شيرش ا فو دوني دي في دو ليستوار en général على بالي ماذا بين نتكلم غير مش درس en généralité pour donner un intérêt donc les faits sont là mais bon c'est pas précis comme un texte bon sinon enfin moi j'ai eu deux courriers واحده شو اسمها نتاع ايفلين واحده بولونيه نسيت اسمها الناس هذوما يحبوا برشا تونس وديما يسالوا حتى كان مش عايشين في تونس ديما يجيوا لتونس كل شيء طلبوني قالوا لي نجمش تتكلم بالسوري اسمع النص الاصلي موجود بالسوري فهمت كي تحب تاخذوا النص الاصلي وتراجعوا لوتوفاج تلقاو التاريخ مكتوب باللغه الفرنسيه avec la précision des détails etc. وانا ماذا بيا نتكلم بالتونسي على خاطر هي لغتنا وبالاسف عمري لا قريت اللغه التونسيه فهمت كي مشيت المدرسه ما قريناش اللغه التونسيه وبورتون هي لغتنا معناتها avec son humour avec sa façon de avec son accent voilà donc de temps en temps par facilité je parle français mais je vais faire un effort pour parler tunisien quoique je reste quand même dans le français حسيلو qu'est-ce que je voulais dire encore donc اسمع مره جايه نكلمكم على la chute de Carthage en 698 et le passage de Carthage sous les Vandales et sous l'époque byzantine et la chute de Carthage. تعرفوا ان وقت الأميميين خداو كارتاج في 698 يعني ça a été une chute pour une très longue période. عادة المدينة ديما تعاود تقوم فهمت؟ C'est une ville orgueilleuse قد ما تكسرها وديما تقول encore plus orgueilleuse ومرة هذه في 698 وقت سقطت كارتاج سقطت pour des centaines d'années. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu une énigme historique. صارت شي une épidémie. Est-ce que الحرب est-ce que c'est suffisant? C'est insuffisant? شبيه فرغت من سكانها؟ علاش العرب وقت جاوا ما قعدوش في كارتاج؟ خذاو كارتاج وما قعدوش فيها، علاش؟ معناتها وزادها مربوطه avec toute la chute de toutes les cités antiques، فهمتي؟ Il y avait Boularegia, Menenx, كلهم سقطوا dans cette même époque. On ne sait pas pourquoi. يعني il y a la chute de ces villes antiques ومنهم كارتاج وقت العرب جو مشاو لمنطقه اسمها تنس وتنس هي يعني العاصمه تونس نتاع اليوم اما الزمان في وقت كارتاج ولا قرطاج كما ça dépend des prononciations c'était la garnison militaire de Carthage معناتها bien repliée bien protégée pour une intervention autant à l'est à l'ouest on peut voir ça sur la cartographie il y avait des intérêts stratégiques extraordinaire. Et donc, cette armée de Carthage était entre les monts et elle pouvait intervenir dans les différents lieux. Il faut voir avec la map, la carte de la Tunisie, et vous voyez combien le poste de Ténès était stratégique. Il permettait des interventions à différents lieux de l'armée carthaginoise. حسيلو. كلمة أخرى راه في الجزائر زاد عندهم من مدينة اسمها كاب تينيس. راهو كي تشوف كابتناس كيف موجوده dans une même baie وتلقى la même conception phénicienne carthaginoise. باهي يا جماعه ما نطولش عليكم
المره الجايه ولا من بعدين جو سي با تنشوف انا والجو نتاعي انا والفورمه نتاعي نكلمكم على كارتاج l'influence des Byzantins, l'influence d'abord des Vandales, des Byzantins, la chute de Carthage, et ensuite dans un prochain épisode, je vous parlerai des Fatimides. Et j'espère couvrir toute l'histoire de la Tunisie et de Djerba. À bientôt, Isma. Ciao, ciao, ciao.